الذي اسمه في الإنجيل أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے. نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد دے کر. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر. خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذان میں. تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا ہوگا کہ ملا نام محمد. اس نام کی لذت دل مشتاق سے پوچھو. جان آ گئی تن میں جڑیا نام محمد. میرے تہیلے کے سب تعظیم و تقریر قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، تمام حضرات محبت اور عقیدت سے ثواب کی نیت سے آخری قریب پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینہ کے اندر میں اپنے نفسوں میں کہتا ہوں کہ آج سے کئی سو سال پہلے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو بدلنے کے لیے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، ان کا آسرا بنانے کے لیے امام الانبیاء فخر الرسول تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. وہ آپ کے آنے کی خوشی دنیا کے اندر جتنا بھی رہنے والے مسلمان لوگ ہیں، وہ چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جس فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، حضور کی آمد کی خوشی سب کو. آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ آج میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت کے تھوڑا سا پہلو پر، حضور کے سیرت کے سمندر کی لہروں پر حضور علیہ السلام کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن اور شہ سر کی تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کرنی.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خلاق عالم حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، میں تو کہا کرتا ہوں میں نہ خطیب، میں نہ ادیب، نہ واعظ، نہ شاعر، نہ مقرر، نہ مبلغ، نہ مفکر، نہ مصنف، نہ رائٹر، نہ قلمکار، میں تو علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار، نوکر، چاکر، کارکن، خادم ہوں۔ میری زبان کے اندر تو اتنی طاقت و ہمت و قوت و سخت و جرأت ہی نہیں کہ میں اس نبی کی شان کو کما حق قبول خراج عقیدت کا سلام پیش کر سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں میرے نبی کی سیرت تو اتنا بڑا سمندر ہے، میرے نبی کی سیرت اتنا بڑا بحر بے کراں ہے جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کلار پہنچ ہی نہیں سکا۔ میں تو انداز فروخی شہید میں کہا کرتا ہوں کہ جس وقت ایک شاعر نے اللہ کے نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت پہ لکھنا شروع کیا، اس شاعر کی عمر 30 برس کی تھی۔ اس شاعر نے اللہ کے نبی کی رسالت، ناموس، شریعت اور صداقت پہ لکھتے لکھتے جب اس شاعر کی عمر 70 برس کو پہنچی، اب 40 برس اس شہر نے اللہ کے نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت، منقبت، رحمت، جمال، کمال کو لکھا۔ جس وقت اس کی عمر 70 برس کو پہنچی، اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پہ لرزہ طاری ہونے لگا، اس کے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، اس کی سیاہی ختم ہونے لگی۔ اس شاعر نے اللہ کے پیغمبر کے ناموس، رسالت اور صداقت پر 10,000 سے زائد غزلیں، نظمیں، رباعیات لکھے اور اپنا سارا لکھا ہوا کلام اکٹھا کر کے سامنے ٹیبل پہ رکھا۔ اس کلام سے مخاطب ہو کر اپنے تصور اور تخیل میں اللہ کے نبی کو لا کر اس شاعر نے جھک کر اعتراف شکست کھاتے ہوئے 40 برس اللہ کے نبی کی رسالت اور ناموس کو لکھنے کے بعد اس شاعر نے جب اپنا زندگی کا آخری شعر لکھا کہ آقا میں نے 40 برس آپ کی صورت و صورت، آپ کی عزت و عظمت، آپ کی رحمت، آپ کا جمال، آپ کا کمال، آپ کے انوارات، آپ کے تجلیات کو لکھا۔ اے اللہ کے نبی، اب میں تھک گیا ہوں، میری عمر 70 برس سے کراس ہو چکی ہے، اب میرے اندر لکھنے کی طاقت دعائی ختم ہو چکی ہے، اب میں تھک گیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی 70 برس لکھنے کے بعد، 40 برس لکھنے کے بعد اس شاعر نے اپنی زندگی کا آخری شعر لکھ کر اس کے اندر روح ڈالی کہ آقا تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں میرے نبی کی سیرت کوئی عام بات نہیں۔ آج تک آپ نے لوگوں سے پیغمبر کی سیرت کے اندر قصیدے، دوہے اور قوالیاں سنی ہوگی، اور میں آج بڑے دعوے سے کہتا ہوں ادنا سے علماء دیوبند کی جوتیوں میں بیٹھنے والے طالب علم سے پیغمبر کی شان میں اللہ کا قرآن سن کے جاؤ۔ میں تو کہا کرتا ہوں میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی سی ہے جو بازار مصر کے اندر کھڑی تھی، سر پہ کپاس کی گٹری تھی۔ ایک نوجوان کی نظر پڑی، اماں کیا کرنے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو؟ اماں نے کہا بیٹا سنا ہے آج بازار مصر میں یوسف بیچ رہا ہے، میں یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، اماں تو مرفوع قلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، اماں تو یوسف کو خریدنا چاہتی ہے، وہ بھی کپاس کی گٹری کے بدلے میں، وہ اتنا کم قیمت نہیں، وہ تو حسن کا پیکر ہے، منفع ہے، بابا ہے، ملجا ہے، محور ہے، وہ تو حسینوں کا قید ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، وہ اتنا کم قیمت نہیں تجھے کپاس کی گٹری کے بدلے میں ملے۔ وہ اماں رونے لگی، رو کر اپنی آنکھوں میں آنسو کی لڑی پرو کر کہنے لگی بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے یوسف کو خریدنا میرے بس کا روک نہیں، لیکن شام تک لائن اس لیے کھڑی رہوں گی، یوسف ملے نہ ملے کل قیامت کے دن یوسف کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔
بات میری بھی نہیں ہے، میں اللہ کے نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، اللہ کے نبی کا تقدس، رسالت، نموز، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، اللہ کے نبی کا عفت، رحمت، جمال، کمال، اطوار، انوار، تجلیات کے خد و خال بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ امید رکھتے ہوئے کہ کل قیامت کے دن پیغمبر کے مدح سلام کی لسٹ میں میرا نام تو آ جائے گا، اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں او جی یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو نبی کو اپنا جیسا بھائی مانتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنا مانتے ہیں، آؤ میں آج علماء دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے علماء دیوبند کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند نبی کو کیسا مانتے ہیں۔ میں آج پیغمبر کے بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، میں آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت کے سمندر کی صرف تھوڑی سی ٹچ دینا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی سیرت کی تھوڑی سی جھلک دینا چاہتا ہوں، اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں علماء دیوبند حضور کو کیسا مانتے ہیں۔ میرا اور میرے اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شان عطا کی ہے، ساری کائنات مل کر میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک کے جوتے کے تلوے کے لگنے والی مٹی سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کون ہے ابو جہل کی نسل جو پیغمبر کو اپنے جیسا کہے؟ امپوسیبل، ناممکن، ای خیال است و محال است و جنون، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا بولو ہو ہی نہیں سکتا، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ تو بشر و سید البشر، تو بشر و افضل البشر، تو بشر و اطیب البشر، تو ایک عام انسان، وہ شاہد و جہان، تیرے اور میرے جیسا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے انسان پھر غور کر، تو اور میں پیدا ہوں، گھر کے اندر بدبو ہو، میرا نبی پیدا ہو گھر کے اندر خوشبو ہو، اے تو اور میں پیدا ہوں، گھر کے اندر دائی کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو دائی کی ضرورت نہ پڑے، اے تو اور میں پیدا ہوں، ماں کو درد سہ پڑے، میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد سہنا پڑے، اے تو اور میں پیدا ہوں، ختنے کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو ختنے کی ضرورت نہ پڑے، اے تو اور میں پیدا ہوں، گھر کے اندر اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو اندھیرے میں چراغ کی ضرورت نہ پڑے، اے تو اور میں پیدا ہوں تو گھر کے اندر پٹاخے بجے، میرا نبی پیدا ہو کیسر و کسریٰ کے کنگرے گرے، اے تو اور میں پیدا ہوں، نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو نام عرش کا خدا رکھے، اے تو اور میں پیدا ہوں تو گھر کے اندر شور شرابہ ہو، میرا نبی پیدا ہو گھر کے اندر سناٹا اور خاموشی ہو، اے تو اور میں پیدا ہوں نام لوگ رکھے، ماں باپ رشتہ دار رکھے، میرا نبی پیدا ہو نام عرش کا خدا رکھے، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اور میں پیدا ہوں، بولے منہ سے دھوپ نکلے، میرا نبی بولے منہ سے نور نکلے، اے تو اور میں پیدا ہوں، چلے اور گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے ٹوٹے، اور تو اور میں چلے آگے دیکھے، میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے، اے تو اور میں بولے منہ سے دھوپ نکلے، میرا نبی بولے منہ سے نور نکلے، اے تو اور میں بولے عام بات بنے، میرا نبی بولے وہ حدیث بنے، تو اور میں کوئی کام کرے وہ عام کام بنے، میرا نبی کوئی کام کرے وہ سنت اور شریعت بنے، اے تو اور میں اگر کسی کے پانی کے اندر تھوک دے، لوگ کہتے ہیں پانی گندا ہو گیا، میرا پیغمبر کڑوے کنویں میں تھوکے، اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر دے، اے تو اور میں اگر کسی کے دودھ کے پیالے کو منہ لگائے، لوگ کہتے ہیں جھوٹا ہو گیا، میرا پیغمبر دودھ کے ایک پیالے کو منہ لگائے، 70 صحابہ پیے دودھ پھر بھی بچ جائے، اے تو اور میں اس پیغمبر کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں؟ میرا نبی اگر ایک دو آدمیوں کے کھانے کے روٹی کو ہاتھ لگا دے، 150 صحابہ کھائے کھانا پھر بھی بچ جائے، اے تو اور میں اگر تندور کے اندر روٹی لگائے روٹی فوراً پک جائے، میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عفیفہ کائنات، عتیقہ کائنات، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روٹی کو لگ جائے، تندور کے اندر ساری روٹیاں پک جائیں، اس روٹی سے تندور کے اندر بھی پانی کے قطرے ٹپکتے رہے، اے تو اور میں اگر لوگوں کو انگلی کا اشارہ کریں، لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی تو ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے، اللہ آسمان پہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے کھلونا بنا دے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے، درخت زمین کو چیر کر میرے پیغمبر کے قدموں کے بوسے لینے آئے، اگر میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے، معبد کی بیمار بکری کو
अल्लाह सिफायात करके उसके थन्नू को दूध से लबरेज कर दे। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अल्लाह चलते सूरज को वापस आके नमाज का वक्त दोहरा दे। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अल्लाह इस कायनात के निजाम को बदल के रख दे। वो नबी तेरे और मेरे जैसा कैसे हो सकता है? जाओ जाके मुल्ला को पैगाम देना, वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं हो सकता। और अगर कोई समझता है ये उलमाए देवबंद वाले नबी को अपना बराबर समझते हैं, नबी को अपना भाई समझते हैं, और फिर मैं उलमाए देवबंद का अकीदा आपके सामने रखता हूँ। और इस कायनात के अंदर कोई ऐसा तराजू ही नहीं जिसके अंदर मेरे पैगंबर की सीरत और शान को तोला जा सके। अगर कोई ये समझता है कि देवबंदी नबी के मुस्ताक रहे, तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे मुल्ला को दावा के फिक्र दे के कहना चाहता हूँ, आप फिर रब की दरबार में चलते हैं, मेज़ान अदल का तराजू मांगते हैं। उस मेज़ान अदल के तराजू के दो पल्लों में से एक पल्ले के अंदर 7 जमीन रख, 7 आसमान रख, हवा फजा खला का निजाम रख, नाबता जमदा परिंदे परिंदे चरिंदे दो पे जो पे सारी कायनात के शम्सो कमर शजरो हजर नूरो बहर हूरो बिनवा जन्नत हूरो मुअल्ला और बैतुल्लाह बैत मक़सद अर्श मुअल्ला सिदरतुल मुंतहा सारी कायनात उठा के एक पल्ले में रख और दूसरे पल्ले में मोहम्मद की जात को खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिरीन उलमाए देवबंद का ये अकीदा है, सारी कायनात कम है मोहम्मद की जात सारी कायनात से आला है। वो पैगंबर जिसके लिए अल्लाह ने इस कायनात को दो खूबसूरतियां दी, वो पैगंबर मेरे और आपके जैसा कैसे हो सकता है? उस पैगंबर को जो अल्लाह ने शान और मकाम अता किया, उस पैगंबर को अल्लाह ने जो शान अता किया, उसका कौन मुकाबला कर सकता है? अल्लाह ने मेरे पैगंबर को इतनी अरफा बाला बरतर बाला आसन कामिल मुकम्मल अजमल अतिया बनवर मुकद्दस मुताहर मुअम्मर मुअत्तर व बरकत व सआदत तय्यब तहर अतर मुताहर बनाया है कि उस पैगंबर के पांव के लगने वाली खाक का जरा भी ये कायनात मुकाबला नहीं कर सकता। इतना बड़ी शान वाले नबी को कोई कहे कि वो हमारे जैसा, कोई देवबंदी ऐसा नहीं समझता। खुदा की कसम, मैंने जो आपके सामने अकीदा रखा है यही अकीदा है। देवबंदी भी यही समझता है, बरेलवी भी यही समझता है, अहले हदीस भी यही समझता है। हमारे मुल्क में नवाज साहब करोड़ पक्का के थे, सरेकी के बहुत बड़े खतीब गुजरे हैं, बहुत हो गए। उन्होंने सारी जिंदगी मदारिस और तुलबा की खिदमत के अंदर गुजारी है। अल्लाह पाक उनकी कब्र को रोशन मुनव्वर करे। वो फरमाया करते थे, जो नबी देवबंदी का वही अहले हदीस का, वही बरेलवी का, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। जो कलमा देवबंदी पढ़ता है वही बरेलवी और अहले हदीस पढ़ता है। वो फरमाया करते थे, हम मौजूद में बैठ के तमाम अकादर फिक्र के मौलवी इकट्ठे रोटियां खाते हैं, इकट्ठे बैठ के, हमारा कोई इख्तलाफ कोई झगड़ा नहीं होता। वो फिर हाथ मारते थे, सारा झगड़ा इसका है, और खुदा की कसम सारा झगड़ा इसका है। अगर मौलवी अवाम को सही माने अल्लाह का दीन बताए तो उसके अंदर ये सारी की सारी फिक्र वाली है ही नहीं। नबी नूर है, नबी बशर है, जो है हर किसी ने जाके अल्लाह के सामने कब्र के अंदर अपना जवाब देना है। हमारे जिम्मे ये है कि हम हुजूर का मिशन अपनाएं, हुजूर की सीरत अपनाएं। हुजूर की सीरत हमारी जिंदगियों से निकल गई खाली। हुजूर से इश्क के नारे लगाने वालों, मुझे बताओ किधर है नमाज? कहाँ है रब का दिया हुआ कुरान, जिस कुरान के लिए हुजूर ने तैफ की वादी के अंदर पत्थर खाए थे? कहाँ है वो कुरान जिसके लिए हुजूर के सामने और आपके साथियों को ज़िबा किया गया? जरूरत तो हमें इस चीज की थी, हम हुजूर की सीरत को अपना दें। जरूरत तो इस चीज की थी, हम हुजूर के लाए हुए कुरान की आवाज़ों को बुलंद करते। हम फिर उनके अंदर बट गए। हुजूर को सब मानते हैं, सब हुजूर को मानते हैं, कोई भी हुजूर की विलादत का इनकारी नहीं है, न हुजूर की असमत के अंदर कोई कमी चाहता है। आओ, आपने बड़े बड़े लोगों से हुजूर की सीरत सुनी होगी, बड़े बड़े खतीब, अदीब, वाइज, शायर, मुकर्रर, मुबल्लिग, मुफस्सिर, मुसन्निफ, राइटर, कलमकार। मैं उस मुल्ला को बड़े चैलेंज से कहना चाहता हूँ,
ले अपना बड़े से बड़ा कोई रब्बुल लिसान की खतीब अदीब कायल शायर एक रात का वक्त तय कर, उस रात के वक्त के अंदर मैं मुझे भी खड़ा कर, उसे भी खड़ा कर, वो भी नबी की सीरत सुने, मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी का शान सुने, मैं भी नबी का शान सुनाऊं, वो भी नबी का मकाम बताए, मैं भी नबी का मकाम बताऊं, वो भी नबी का कुरान सुने, मैं भी नबी का कुरान सुनाऊं, वो भी नबी की जिंदगी बताए, मैं भी नबी की जिंदगी बताऊं, वो भी नबी की औलाद बताए, मैं भी नबी की औलाद बताऊं, वो भी नबी का मेराज बताए, मैं भी नबी की मेराज बताऊं, वो भी नबी का उठना बताए, मैं भी नबी का उठना बताऊं, वो भी नबी का बैठना बताए, मैं भी नबी का बैठना बताऊं, वो भी नबी की नमाज बताए, मैं भी नबी की नमाज बताऊं, वो भी नबी का कयाम बताए, मैं भी नबी का कयाम बताऊं, वो भी नबी का रुकू बताए, मैं भी नबी का रुकू बताऊं, वो भी नबी के सजदे बताए, मैं भी नबी का सजदा बताऊं, वो भी नबी की सारी जिंदगी बताए, मैं भी नबी की सारी जिंदगी बताऊं। सुबह फैसला सामने बैठी आवाम करेगी कि चोरी वाला आशिक कौन है और खून देने वाला आशिक कौन है। ये कोई बात है करने की? ये हमें ताने दिए जाते हैं। खुदा की कसम चैलेंज से कहता हूँ, जितना हुजूर की सीरत उलमाए देवबंद बयान कर दिया, किसी फिरके का कोई मौलवी नहीं कर सकता। आओ, बड़े बड़े मौलवियों से कवालियां सुनी होगी, बड़े बड़े खुतबा से हुजूर की सीरत में दोहे सुने होंगे। ऐसे उनको ढंग आते हैं, मैंने अजीब अजीब लोग देखे आके तो किस्से उन्होंने याद किए, कुरान से कोई ताल्लुक नहीं होता, दो चार किस्से याद हैं, आएंगे स्पीकर पे बैठ के ऐसे रोएंगे जैसे मोहम्मद के साथ दीन का सारा गम उनके अंदर है, ऐसे रोएंगे दामन आंसू से भर जाएंगे। दो चार वाक्य सुनाते, पैसों की गद्दी लेते गए, पता नहीं कि जनाब नमाज भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। बड़े बड़े लोगों से किस्से कहानियां सुनी होंगी। और आज उलमाए देवबंद के तालिब इल्म से रब की शान, नबी की शान, रब की कुरान की सूरत के अंदर सुन के जाओ। मुझे कवालियां दोहों की जरूरत ही नहीं। मैं जब भी कोई चीज उठा के कुरान से पूछना चाहता हूँ, मुझे प्यारे पैगंबर की जिंदगी का एक एक हिस्सा मुझे कुरान बताता है। मुझे जरूरत ही नहीं दूसरी चीजों का सहारा लेने। आओ, अगर मैं पैगंबर का चेहरा पूछूं मुझे कुरान बताए, अगर मैं पैगंबर की आंखें पूछूं मुझे कुरान बताए, मैं पैगंबर का नाम पूछूं मुझे कुरान बताए, मैं पैगंबर की जिंदगी पूछूं मुझे कुरान बताए, मैं पैगंबर की बेटियां पूछूं मुझे कुरान बताए, मैं पैगंबर की याद पूछूं मुझे कुरान बताए, मैं पैगंबर का दिन और रात पूछूं मुझे कुरान बताए, मैं पैगंबर का शहर पूछूं मुझे कुरान बताए, मैं पैगंबर की गलियां पूछूं मुझे कुरान बताए, मैं पैगंबर की यादों के नाम पूछूं मुझे कुरान बताए। अब उसी कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान मेरे पैगंबर का तारुफ तो बयान कर। कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फआवा। कुरान मेरे पैगंबर का तारुफ यतीमन से शुरू करता है। ऐ कुरान मेरे पैगंबर का नाम तो बता। कुरान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया। ऐ कुरान मेरे पैगंबर का काम तो बता। कुरान ने वमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिन्नास कह दिया। ऐ कुरान मेरे पैगंबर की रहमत तो बता। कुरान ने वमा सल्लल्लाहु अलैहि रहमतल लिल आलमीन कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर के अखलाक तो बता। कुरान ने इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कह दिया। ऐ कुरान मेरे पैगंबर के तारुफ तो बता। कुरान ने वमा सल्लल्लाहु लिन्नास कह दिया। ऐ कुरान मेरे पैगंबर की शान तो बता। कुरान ने रफ़अना का जिक्र कह दिया। ऐ कुरान मेरे पैगंबर का मकाम तो बता। ऐ कुरान मेरे पैगंबर की याद तो बता। कुरान ने उलाइका हुमुर राशिदून कह दिया। उलाइका हुमुल फाइजून कह दिया। उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा कह दिया। ऐ कुरान मेरे पैगंबर की बीवियां तो बता। कुरान ने या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर की बेटियां तो बता। कुरान ने बनाती कह दिया। ऐ कुरान मेरे पैगंबर का चेहरा तो बता। कुरान ने रसूहा कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर की आंखें तो बता। कुरान ने माज़ा का कौसर वमा तो कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर का सीना तो बता। कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर के हाथ तो बता। कुरान ने वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर का दायां हाथ तो बता। कुरान ने यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर की जुबान तो बता। कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानक कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर का शहर तो बता। कुरान ने ला तुसीबु बिहाज़ल बलद कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर की शहर की गलियां तो बता। कुरान
पैगंबर की रिसालत, पैगंबर की सदाकत, आ जाओ रब के कुरान से सुन के जाओ और जाके बता दो जैसे नबी को तुम मानते हो वैसे नबी को देवबंदी मानते हो। वो पैगंबर, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं इसलिए हुजूर की सीरत को मैंने दो उन्वानात पे तफसील किया है। आज थोड़ी सी हुजूर की सीरत की झलक, अगले जुम्मा जल्दी तशरीफ लें इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की फिर विलादत आपको बताऊंगा। हुजूर की विलादत कैसे हुई? दुनिया के अंदर रहने वालों, दुनिया के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, माओं को दर्द सह पड़ता है। आपने अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई औरत बच्चा पैदा करते हुए अगर दुनिया से रुखसत हो गई, फौत हो गई, वो औरत कल क़यामत के दिन शुहदा में खड़ी होगी। आओ माओं को दर्द सह पड़ता है। खुदा की कसम जनाब आमना कहती हैं जिस वक्त हुजूर की विलादत हो रही थी मुझे सुरूर आ रहा था, मुझे सुरूर आ रहा था। ये खैर मेरे अगले जुम्मा का मौजू है। आओ हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। आपने फरान की चोटी पे खड़े होकर जिस वक्त मक्का के लोगों को बुलाया, जमा किया, सब लोग इकट्ठे हो गए। मुझे बताओ हुजूर की वो 40 साल जिंदगी जो हुजूर ने मक्का के लोगों के अंदर गुजारी, सारे के सारे कोई अपना है, कोई पराया है, कोई बेगाना है, सब कहते हैं हुजूर से मोहब्बत की इंतहा है। सदक़त या रसूल अल्लाह की आवाजें आती हैं हर तरफ से। आप सच्चे हैं, आप सादिक़ुल अमीन हैं, आप जैसा हमने दूसरा नहीं देखा। हुजूर की विलादत के सब मानने वाले, हुजूर के आने पे खुशियां मनाने वाले लोग, अबू जहल, अबू लहब, अबू तालिब, उतबा, शैबा, मक्का के बड़े बड़े सरदार हुजूर की विलादत पे खुशियां मना रहे हैं। देगे बांटी जाती हैं, बांधियां आजाद होती हैं। जिस वक्त अबू लहब के पास बांधी आती है, ऐ अबू लहब आपके भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील बच्चा पैदा हुआ है। अबू जहल, अबू लहब उंगली का इशारा करके उस बांधी को कहता है कि तूने मुझे खुशखबरी सुनाई, जा मैंने तुझे आजाद किया। ये मोहम्मद के वसीले में उसे आजादी मिली। और लोगों सुनो, एक है हुजूर की विलादत, एक है हुजूर का मिलाद, एक है हुजूर की विलादत और एक है हुजूर का मिशन। अगर तवज्जो रहे तो बात आसानी से समझ आएगी। हुजूर की विलादत के अंदर देखो, अबू जहल भी खुश है, उतबा भी खुश है, शैबा भी खुश है, अबू लहब भी खुश है। बेगे बांटी जा रही है, महलों के अंदर खूबसूरती है और लोग खुशी के अंदर बांधियों को आजाद कर रहे हैं। ये हुजूर की विलादत है। लेकिन जिस वक्त हुजूर फरान की चोटी पे खड़े होकर अपनी नबूवत का दावा करते हैं, लोगों के सामने अपना मिशन और नजरिया रखते हैं, और मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम सबसे पहला पत्थर मारने वाला वो अबू लहब था। सबसे पहला ताना देने वाला वो अबू लहब था, जिसने हुजूर की विलादत पे खुशी मनाई थी। और जरूरत हुजूर की विलादत में खुशी होने की भी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत हुजूर के मिशन को अपनाने की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हुजूर का मिशन क्या चीज है। जिस वक्त हुजूर अपने मिशन का ऐलान करते हैं, अबू जहल ने भी पत्थर मारे, अबू लहब ने भी पत्थर मारे, अपनों ने भी धक्के दिए, बेगानों ने भी धक्के दिए। हत्ता के आप अलैहिस्सलाम के गर्दन मुबारक के अंदर कपड़ा डाल के मक्का की धरती पे आपको घसीटा गया। जिस वक्त आपने मिशन का ऐलान किया, आपके अबू बकर को तन्हा मारा गया। जिस वक्त आपने अपने मिशन का ऐलान किया, आपके सहाबा को तपती रेतों पे लिटाया गया। जिस वक्त पैगंबर ने अपने मिशन का ऐलान किया, हजरत खवाब को अंगारों में लिटाया गया। जिस वक्त पैगंबर ने अपने मिशन का ऐलान किया, पैगंबर की सहाबिया हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को थप्पड़ मारे गए और पैगंबर की सहाबिया को उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हजरत सुमैया की आंखें निकाल दी गई, हजरत जुनैर की आंखें निकाल दी गई, हजरत जुमैरा की चमड़ी उधेड़ दी गई, हजरत आतिम बिन अदी को तख्तेदार पे लटकना पड़ा। जिस वक्त पैगंबर ने अपने मिशन का ऐलान किया, सहाबा को मुख्तलिफ अज़ीम से गुजरना पड़ा। सहाबा को हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने तख्तेदार पे लटकाया गया। जिस वक्त मेरे पैगंबर ने मिशन का ऐलान किया, सहाबा को तकलीफें दी गई। मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूँ, ये तो सहाबा का दौर था। जिस वक्त पैगंबर के मिशन
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बाद तोड़ दिए गए। जब पैगंबर के मिशन के ऐलान के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा का जनाजा जेल से उठा, जब वक्त पैगंबर के मिशन की बात आती है तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को वतन से बेवतन कर दिया जाता है। मैं इससे आगे बढ़कर कहूँ, जब वक्त पैगंबर के मिशन का ऐलान होता है, इमाम अहमद बिन हंबल को नंगा करके उनके जिस्म में अल्लाह उनके जिस्म पर कोड़े मारे गए। जब वक्त पैगंबर के मिशन का ऐलान होता है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से आगे बढ़कर इमाम मुजद्दिद अल-फसाली रहमतुल्लाह अलैह को घर से बेवतन कर दिया गया। जिस वक्त पैगंबर के मिशन की बात आती है, हज़रत उबैदुल्लाह सिंधी को 21 साल जला वतन कर दिया गया। जिस वक्त पैगंबर के मिशन की बात आती है, शाह अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद को बालाकोट के पहाड़ों पे जान शहादत नोश करना पड़ा। जिस वक्त पैगंबर के मिशन की बात आती है तो 53 की जंग के अंदर जिस वक्त लाहौर के मार्ग रोड पर बहुत सारे लोग जवानों ने हुजूर की खिदमत में नबूवत के लिए जान के नजराने पेश किए। जब पैगंबर के मिशन का ऐलान होता है तो हज़रत मुफ्ती महमूद की क़ियादत में लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए। पैगंबर के मिशन के ऐलान के लिए हम झमकी झल गलियों के अंदर अपने नवाब झंगवी को गलियों के अंदर घसीटा गया। पैगंबर के मिशन के ऐलान के लिए मुख्तलिफ तहजीबों से उलमा को गुजारा गया। पैगंबर के मिशन के ऐलान के लिए मौलाना आज़म तारिक शहीद को गोलरा मोड़ इस्लामाबाद की धरती पर 45 गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। पैगंबर के मिशन के ऐलान के लिए हज़रत हैदरी शहीद को सिंध की धरती पे शहीद कर दिया गया। मौलाना समीउल हक का लाशा तड़पता रहा। पैगंबर के मिशन के ऐलान के लिए मेरे अकाबिरीन ने मुख्तलिफ अज़ीज़ें, मुख्तलिफ तकलीफें, मुख्तलिफ मुसीबतें बर्दाश्त करके खुदा की कसम सहाबा की सुन्नत को जिंदा करके बताया है। हमें ये ऐलान करके बताया है, लोगों जान जाती है चली जाए, औलाद यतीम होती है करवा देना, बीवियां बेवा होती है करवा देना, अगर माँ बाप को बेसहारा छोड़ना पड़े छोड़ देना, लेकिन याद रखो जिंदगी के खून के आखिरी कतरे तक मोहम्मद के मिशन का भी दीवार करना, मोहम्मद की खत्म नबूवत का भी दीवार करना। आज जरूरत किस चीज की है मुझे बताओ। मैं दूर की बात नहीं करता, बसारे की बात करता हूं। इतना बड़ा मोहल्ला मोहम्मद से इश्क के दावा करने वालों, मैं दूर की बात नहीं करता, मुझे बताओ ये जुम्मा का वक्त है, बड़ा बाबरकत वक्त होता है जुम्मा का वक्त। इस वक्त के अंदर मोहम्मद से इश्क के दावे करने वालों बताओ, ये मोहम्मद से इश्क का दावा है। अजान होगी, हम घर के अंदर सोए हुए हैं। ये मोहम्मद का मिशन ये है, हुजूर की सीरत को अपनाओ। आज हमने अपनी जिंदगी के अंदर अंग्रेज के तौर तरीके, हमारी औलादें, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोले, ये कुरान, और जाओ जाके वादी तैब से पूछो, आज से 1400 साल पहले जिस वक्त मोहम्मद जख्मी होकर उधर पड़ा था, जाओ उस वादी से पूछो, आज भी उस वादी के पत्थर रो रो कर सदाएं देते हैं। ये हुजूर से मोहब्बत है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हुजूर से मोहब्बत ये नहीं कि आप जुबानी कलामी दावे करते हैं, हुजूर से मोहब्बत ये है कि हुजूर की सीरत को अपनी जिंदगी के अंदर लाओ। कहाँ है नमाज? अजान होती है, कोई टच से मस नहीं होता, अजान होती है, घर में टीवी की आवाजें कम नहीं होती। तब्दीली पता चले कि रबीउल अव्वल आया था, मैंने घर के अंदर हुजूर का मिलाद मनाया था, लेकिन उस मिलाद से मैंने अल्लाह के साथ वादा कर लिया था, आज के बाद हुजूर की सुन्नत को नहीं करता। वादे करो कि इस रबीउल अव्वल से लेकर आने वाले रबीउल अव्वल तक अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो इंशाअल्लाह ये हुजूर की सुन्नत आने वाले रबीउल अव्वल में पूरी होगी। आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद मेरी जिंदगी का लम्हा लम्हा मेरा रहन सहन, मेरा उठना बैठना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक होगा। अल्लाह पाक से दुआ है जो कहा है सुना है अमल करने की।